Hello guys, good morning. For today's video, ari man ako pare kung kalbo para sa ako nga kalbo, no? Nalipay kami nga naman. Why kami nalipay nga nagupdanay kami? Nalipay kami kay nga aman. Excuse me. Nakasuporta kami sa amin. Besides ginagman yung like, nalipay na kami na. By the way, to all the people around the world, tama ba pre? Tama, pre. Across the island? Mali na. Mali na, pre. To all the followers outside the country, outside the country. Good morning, guys. Thank you for supporting us. By the way, this is Mr. C. Dati nga apelido Mr. C. Ako Mr. C man. Pero hindi kami parinti. Kalbo. Hindi, sinaw. Sinaw. Sinaulo. Ha? Pero like lang mo diya yapon na. Sige lang. Pasalamatan yapon naman na. Ha? Bisan daw galibog pa na ulo gani namon kanu sudanon namon ti malibog naman kami ka i-content namon subong amon lang content namon. Kasudan pa kao. Ano yung sudanon mo gani ano gani pagbakal ta kasudan kay way man ta income. Babay na. God bless. Tubang man riyo ka suplado. Ano kuno pag like nanda sinay ka suplado mo? Ikaw kaya yung pirmi kaya ka suplado gid. Itsura mo kuris-kuris suplado ka pag ito. Why mo klaro gid pre. Di ba ben? God bless. Bye.